Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Bintang Ardhani, dan di sini saya akan menerangkan tentang tugas yang saya buat, mata kuliah data mining. Jadi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Oke, di sini saya langsung aja. Di sini kita download dataset dulu, training set, testing. Kemudian ini hasil reading. Dia 1 regression using classical machine learning. Predict the given dataset, reach R2 score as high as possible, my R2 score. Pertama yang perlu dipelajari, 2 baca dataset. Yang ketiga, pisahkan fitur dan target. Keempat, fitur scaling. 5, split data train atau tes. 6, buat model dan latih. 7, prediksi dan evaluasi. Hasilnya R2 score 0,0154. Kemudian upload Google Drive-nya. Dia 2, regression using deep learning. Pastikan X-train, X-test, Y-train, Y-test sudah tersedia dari A1. Jika belum melakukan processing dan split dulu. 1, definisikan model. 2, compile model. 3, training model. 4, evaluasi model. Untuk hasilnya seperti ini. R2 score 0,8511. Kemudian B1, image classification. Yang pertama ada biasa import dulu library-nya. Kemudian sini ada class name, image, train, test. Dan kita print, don't depending dataset, print image classification dataset. Dan ini outputnya. B1, image classification using classical machine learning. Proses data di sini. Pertama load dataset, kedua processing, ubah gambar 2 dimensi 8x8 jadi 1 dimensi array. 3, split train test. 4, model random forest. 5, prediksi dan evaluasi. F1 score classical ML image 0,978. Jadi kemudian kita yang cara trainingnya. Pertama, load dataset gambar. 2, processing flatten gambar 2D menjadi 1D. 3, split train atau test. 4, buat model ML. 5, simpan model. 6, evaluasi training. Kemudian tes. Yang pertama, upload kembali model. 2, ambil data testing. Kemudian processing seperti sebelumnya, ambil hanya sebagian untuk testing. Prediksi dan evaluasi. F1 score 0,974. F1 score yang testing 0,9951. B1B, image classification using deep learning 10 point. Proses data, pertama load dataset, kedua processing, reset untuk CNN input, one node encoding, label untuk training, bangun model CNN. 4, compile model. 5, train model. 6, evaluasi dengan F1 score. Kemudian ini hasilnya, F1 score 0,9894. Kemudian di training lagi, ini ada load MNIST dataset, pre-processing, one node encoding, build CNN model, compile model, train model, simpan model ke file, test your machine learning model, load test data, processing, load model, prediksi, evaluasi, F1 score. Ini hasilnya, F1 score CNN test 0,9916. B2, di sini jangan lupa kode berikut dari dosennya langsung ya, dari pemirsa. Dan kita import widget test processing dataset, test CSV.
B2A Text classification using classical machine learning. Preprocess, ambil dataset. Kedua, preprocessing TF-ITF, factorization. 3, split data. 4, buat model multidimensional. 5, prediksi dan evaluasi. Outputnya F1 score, text classification, naive Bayes 0,9740. Kemudian kita coba dua dataset. Ini preprocessing TF-ITF. 3, trend test split. 4, model. 5, sistem model factorizer. 6, evaluasi training. Kemudian kita tes machine learning. Ada yang pertama load model dan factorizer. 2, load dataset, tes kategori sama. 3, transform dataset dengan factorizer yang sudah dilatih. 4, prediksi dan evaluasi. F1 score training 0,9734, F1 score testing 0,9796. Kemudian kita yang B2B, text classification using deep learning. Yang pertama load dataset, kedua tokenisasi dan padding, kemudian 3, label encoding, 4, model deep learning, 5, training dan simpan model dan karakter kombinasinya. Kemudian untuk training machine learning, yang pertama load dataset, 2, split data, 3, buat model, 4, simpan model, 5, evaluasi training. Kemudian ini tes machine learning, load model, 2, load test data, ambil sebagian data sebagai tes, 4, prediksi dan evaluasi. Hasilnya F1 score training tabular 1000, F1 score testing tabular 1000. B3, tabular data classification. Import OS training set dan mengimport trainingnya lah. Ini outputnya, size-nya 9505209, kompres 1886059. B3A, classification using classical machine learning. Pertama, masukin data. Yang pertama load dataset, 2, split data, train dan tes atau tes. 3, buat dan latih model. 4, simpan model ke file. 5, evaluasi training. 6, evaluasi testing. Untuk hasilnya F1 score training 1000, F1 score testing 1000. Kemudian masukkan ini untuk train. Pertama load dataset, 2, split data, 3, latih model, 4, simpan model, 5, evaluasi training. Kemudian ini tes machine learning. Pertama load model, 2, load data dan tes split. Pisahkan tes set harus sama random set dan tes size-nya. 3, prediksi dan evaluasi. Untuk hasilnya F1 score training 1000, F1 score testing 1000. B3B, classification using deep learning. Preprocess your data. Di sini masukin datanya. Yang pertama load dataset, 2, normalisasi fitur, 3, one-hot encoding untuk training, 4, split train atau tes, 5, ambil label hasil untuk evaluasi F1 score, 6, bangun model deep learning, 7, compile dan training, 8, prediksi dan evaluasi. Ini untuk hasil outputnya. F1 score testing deep learning tabular 1000. Kemudian ada train machine learning. Yang pertama load dataset, 2, normalisasi, 3, one-hot encoding, label, 4, split train atau tes, 5, simpan tes untuk set untuk evaluasi, 6, bangun model, 7, compile dan train, 8, simpan model dan scalar,
Kemudian ini tes machine learning. 1. Load model dan dataset. 2. Ambil laba hasil dari OneNote. 3. Prediksi dan evaluasi. Dan kita run, dan seperti inilah hasil outputnya. F1 Core Testing Deep Learning Tabular 1000. C. Clustering. C. C1 tabular data clustering. Pertama, download dan preparing dataset. Di outputnya 0. Dan pre-processing dataset. Yang pertama, load dataset. 2. Normalisasi fitur. 3. Tentukan jumlah cluster, misal 3. 4. Prediksi cluster. 5. Evaluasi dengan hasil Hote score. Hasilnya Hote score kami clustering 0,4799. Clustering cluster di data sini seperti 1. Load dataset. 2. Normalisasi data. 3. Simpan scalar dan data. 4. Latih model kami misal 3 cluster. 5. Simpan model. Hasilnya model dan data untuk clustering disimpan. C2. Image clustering. Yang pertama ini untuk mengimport dan data sini data ready animal zoo. Kode di sini ambil data teks TF-TF vectorizer, simpan hasil processing. Hasilnya pre-processing teks selesai. TF-TF matrix dan vectorizer disimpan. Clustering. Cluster data di sini. 1. Dataset teks. 2. TF-TF vectorization. 3. Simpan hasil pre-processing. Hasil outputnya pre-processing teks selesai. TF-TF siap digunakan. Selesai. Segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.